दिदीଙ୍କର एमती किसी है जहाँकि आम भी देखी डरी जाइलु कहीं। हाय गाइस वेलकम करुछु मोर न्यू ब्लॉग को। जेहेतु आज आम कॉलेज रे फेयरवेल थिला से मुझे बेणु जल्दी उठी पड़ी ब्रश ब्रश कर रेडी हो मुझे साड़ी पिंधि चलिए कॉलेज। जेहेतु साड़ी पिंधि साइकिल नहीं जाई हेनी से मुझे बस रे पलैली। बस रे जाई मुझे ओह्लै पड़ सारापर मुझे जाइली मिठा दुकान को। जेहेतु टिके रसमलाई हेरिका किणवार थिला किणी सारी मु कॉलेज पहुँच जाइली। कॉलेज पहुँच सारापर चलते देखा केमी आम डेकोरेशन हो। देखो एमती किसी डेकोरेशन थिला और भीतर भी आउट बहुत किसी डेकोरेशन होती। डेकोरेशन देखा पूर्व मो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे कहे। आम सार भी आम सह लगी पड़ी देखो सार भी लगी पड़ते ये सार आउ कि लेखापी कहते कि एटी एमती सेमती ये तार ये हसी हाय कर दो हाय। तापर ये बड़ दीदी मानू भाई मानू बैच लगे वंदावना करी सुस्वागत सह भीतर को प्रवेश करने। तापर ये जगन्नाथ पाखे टिके पूजा कर जेहेतु सबु कार्य ठाकुर आशीर्वाद तो निहाती नवा आवश्यकता ना से आम भी किसी कार्य करने आगु ठाकुर पाखे आशीर्वाद नेलु। स्वदन परिवृतम एठी आमे 3 जन सार माननको बुके आउ चंदन दे देथिलु आ बैच भी लगे देथिलु। लगे सारा पर चलते आउ कौन कार्यक्रम हो देखो। गीत गाई गीत गाई सारापर कम आवाज शुभुचु कारण बाहर टिके आवाजटा टिके अधिक शुभुची से शुभुना क्लीयर से। आम प्रिंसिपल सार से अभिभाषण से देते दे सारापर आम सेकेंड इयर पिला माने फर्स्ट इयर पिला माने थर्ड इयर भाई भौणी माने अभिभाषण किसी देले आ सार मानू किसी टिफिन दे जूस वगैरह ऑरेंज एप्पल रसमलाई संदेश आलमंड काजू। भाई भौणी अभिभाषण दे सारापर आमको मिलता माजा और बिस्कुट आम टिफिन रे आम खाई सारी मैडम सार अभिभाषण समस्त देले। कॉलेज बिल्डिंग आज बसी जाए कॉलेज 17 मसीहा 2017 मसीहा एप्रिल मास 17 तारिख दिन एठी 17 ने किस लगे होला मजा आइला हम से जो को से को दिन भी आपने जय जगन्नाथ राजनीति विज्ञान पारंपरिक उत्सव ये जिलाकालीन सभा उपस्थित अध्यक्षता करुवा अध्यक्ष महोदय मुख्य वक्ता भाई नगेंद्र दुई जन विभागीय मुख्य मैडम बोलो सह Đấy là Saya
ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଲା କେତେ ହେବ 10 ବର୍ଷ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସାର୍ କରିସାରିଲେଣି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇସାରିଲେଣି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆଶା କରିବି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର ଭଲରେ ଯିବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିହେଭିୟରଟାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଜ୍ କରେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରୁ ବୁଝି ଆମ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଜ୍ କରିବ ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେବା ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ଯେ ଖାଲି କହିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲାନି ସେଠି ହେଲାନି ଏଠି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଆମକୁ ସବୁରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଡେକୋରେସନ୍ର ବି ସିଏ ବି ନିଜେ ଏଇ ଭାଷଣ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଦିଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫଟୋ ଉଠିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯାହାକି ଆମେ ବି ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଖାଇନଥିଲେ କି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଚିକେନ୍ ମସରୁମ୍ ହେଇଥିଲା ଦିଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଡିଜେ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଡିଜେ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଡିଜେରେ ନାଚିବିନି ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଭାଇ ବାହାଘର ବୋଲି ତ ନାଚିକି ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡିଜେ ହେଲେ କେଉଁମାନେ ନ ନାଚିକି ରହିଯାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।